Compliance involves adhering to rules and standards, while enforcement is the act of compelling observance of these rules through regulatory mechanisms. Compliance is often seen as self-regulatory approach. So, makita tayo gagan kikakabsat. Kaadwan ngay nga mapaspasamak to yan tayo kot kaslang digiti da duma kaslang iyaling-aling da hindi pa nag-comply ka digiti paglentigan in which han ko mga kasjaya ta digiti regulators tayo adadalat tayo ito aglawlaw kas pangarigan iti Office of the Building Official o ito opisina mi kasapulan mi nga enforce iti mandato tayo nga nakakabil iti PD 1096 with the National Building Code of the Philippines. So inyaban din ito'y building permit, certificate of occupancy, and may sa dito iti kukunta iti business, iso dito annual inspection. So kasapulan tayong aramidan din ito'y nga as part iti function tayo as a regulator. So ulitin tayo, compliance is often seen as a self-regulatory approach where entities take it upon themselves to follow rules. Kasi nga kung maamin tayo aramidin tayo gagamitin kakabsat, hantayon nga urayan nga maikan tayo iti citation with no notice of violation. Amutay mo't din ito nga lintag awan ti di rason tayo lang di baga tayong haming nga mo. Kalkaligid tayo pa nga na itao iti rabaw ti dagan posible nga tayo nga mo rin ito. Madamdamag tayo mo't iti kakaruba tayo with no kadag iti official daw iti barangay nga adda iti paglintigan ni gito'y nga banbanag. Yung naapek hindi nga natangkan lata ti ulo tayo. Whereas enforcement steps in when such self-regulation fails or is deemed insufficient. Fails or deemed insufficient. So inya ba? Nga ag-fail iti self-regulation na ko na tayo. Ajay sulim bagak tatayin nga natangkan ti ulo tayo. Yaling-aling tayo tag-comply ngam di gito'y mutlaang kaslang panangyayawat iti serbisyo ti tabuk wino dito ni enforcement units tayo kasapulan tayo mutlang o kas marigan agriri kayo to handa kayo nga ikan iti electrical permit ngamin awan iti building permit you can certificate of occupancy ngam ti makikita tayo gamin mutlang nga mapaspasamak adda na iti unusual or illegal activities in relation iti connection iti kuryente. Aglalo lang una dito yung gagayon kinakabsat. Iliblibak man iti kakadwa tayo iti cooperatives iti kuryente. Ado iti ebidensya. Ado iti makitkita tayo nga talaga nga iti kat mapaspasamak. Enforcement action can manifest in legal proceedings. O dito yan. Dito yung papanan na nga iti maipantay nga iti court. Nagkaroon tayo iti criminal record. Fines. Okay? Ada fines na. Sanctions or other corrective measures imposed by regulatory authorities. So da kami ni Jay. So da kami nga pagpabasulan nandahan kayo nga makagura kanyami. No iti mauding siguro yung process mi kat ipanda kay iti korte. May kan kay ti warrant of arrest. Ma-penalize kayo or ma-sanction kayo. Nya ba ti papanan ti sanction kasi pakaringan ka mga digiti ni commercial establishments nga handa nga comply iti certificate of occupancy or annual inspection. Mabalinda kayo nga ikan iti pang tawag mo diyan partner ibagbagatay di ko negative list. Ayun. Kasi ni partner tayo so nakatoka iso na ti business. So maikan ka iti negative may ipang ka iti negative list hanggang kayo nga makarenew iti business permit you. Otherwise ag-comply kayo tapno nya maikan kayo no mapanisuna iti green. Nya ba ti i-comply you. Comply you iti annual inspection. Okay? So understanding compliance and enforcement in legal framework. Medyo ado kami di gito ngay. So di ba talatan nga anya ba apay nga tayong comply. Tayong comply. Partner niya ba may bagam apay nga kaadwan nga digiti kakailian tayo ket handa ka itag comply.
Awen, maawatan tayo matkit diti daddo mga kailyan tayo dagiti marigatan nga ag-comply ti syempre abuti pan panunutan dagat di gastos. No gamin ko nada nga building permit ket apo gastos manan isu kapay nga paggatang tayo ti semento, bakal kung kunada. Ngam day garot ti kuna tayo nga adamat tilintag tayo nga sursurutan tayo. Isumat DJ Presidential Decree 1096 nga kailangan tayo nga comply tapno ma-ensure tayo mat iti safety iti structure tayo. So kung nadagor dito ayan ti kwa tayo nga understanding compliance and enforcement in legal frameworks. Compliance and enforcement are critical components of administrative law serving to uphold regulatory standards and protect public interests. So, anya ba ti pinaka-purpose na dito building permit tayo? Number 1, kati panag-comply tayo man iti lintag tayo, kintap no ma-ensure tayo trabaho mati Office of the Building Official nga mangi sure nga iti struktura tayo kat i-abide na, surutan na dagiti laws tapno ma-ensure tayo iti safety iti structures tayo. That's kunana dito their significance becomes particularly evident in an era where adherence to laws ensures societal safety and fosters trust in regulatory institution. Kaslagaw di imbaga ni partner tatay nga tapno ma-ensure tayo nga maka-comply tayo iti permit tayo kat maiwasan tayo mat iti ma-penalty wenno manotisan kat mabalin tayo nga makasuhan kasi nga partner tati ko na dagamin nga apay pati building permit gayam kat mabalin tayo nga makasuhan kunana wan adata adamat iti law tayo dijay nga sursuruton tayo. Also, understanding the dynamics between compliance and enforcement is essential, particularly for organizations that navigate complex regulatory landscapes. Anya ti pagkwam ijay partner. Ado gamin nga iti kwa kasi di ada lagi ito topic na gamin ito nga nakakasla nakatuon lang ay or naka specific nga mapan iti business kasi ti business gamin ado ti mang control kanya ng regulators. May satay lang ijay. So, ti papanan na kanya tayo kat annual inspection. Basically, annual inspection iso ti pinakatulbek na bago da nga may kan iti business permit niya. Anya ba dagi grounds to iti annual inspection ti business tapno maawatan damot lang niya, sir. Nga no gamin kunyari certain establishment kat nag-apply ti permit kat iti trabaho gamin ti obo ijay kat i-ensure nga dijay nga establishment kat ada ti building permit nakin occupancy permit. Anya ba dagi grounds na no apay nga madek-decline iti application tayo day kat no awan ti occupancy permit na wenno dayto nga certain establishment kat nag-encroach iti road right of way dagijay ti may daddu mga grounds na no apay nga tayo nga maka-renew no dadduma day ti trabaho mi nga obo partner. Ti kuha na gamin ti annual inspection ko talaga dayto nga tinawon nga dapat nga aramidan tayo. Inya ba ti purpose na? Well, may isa dayto ket i-check tayo ti structures no naka-comply namot lang iti safety standards. Baka madamdama day nakakabilyo office nga 2-story nagbalinan nga 4. Otherwise na-compromise ejay ni structural integrity na dijay. Tati naka-design lang kanya na is 2 stories. Han lang nga dijay nagdagdag ka iti electrical loads, mechanical. Siyempre ma-compromise iti do mga specific nga amenities wino facilities iti structure mo. So we need to do that kasi adali kita do mga makikita tayo mut nga agdagdag dati air conditioning system. So agmatch ba ijay inti original nga load iti kuryente da ijay barbaro. So nga kasapulan nang kita ni gitoy kasi nantis nga hantangahan nga agmatch ada possibility na nga agkaron iti shortage, agkaron iti short circuit, baka dapay pumutok mino mapuuran. So dito iwasan tayo ta
Ada di cases nga di business ka establishments kat mapuuran da, and then tinto pa ka ti findings iti Bureau of Fire Protection kat faulty electrical wirings. Kunya ba di jay kasano nagkaroon so ni faulty electrical wirings? Actually awan ti kuan ti faulty overload or nag-repair da iti wirings da han nga nasayat iti connection or circuit breakers han nga agmat iti load na adungay di kasi han nagmat iti wire so agkaroon iti puor. Hindi dagikit-kitan tayo abon dagi kunyari no nag-apply da kinya tayo tapos bigla nga dati additional da renovation da tapos kasi iti mangyari dati kon na tayo nga kailangan da nga i-comply latta ta damdamagan da latta nga apay nga dagay ti permit na pailang ti renovation dagi alteration kun na dakat included mo kit DDJJNT loss tayo dito PD 1096 tayo nga pati dagi jay nga banag ket masapol nga i-comply tayo tapno degord imbaga ni abo ni partner nga maiwasan tayo dagiti haan nga nasaya at nga mabalin nga mangyari ti building tayo ken structure tayo. Kini giti ni ko gamin adadamot lang digiti renovation wino alteration wino something like that nga haanen nga mandatory nga magna iti process ti building permit. So considered nga minors lang digito nga once gamin nga limampas tayo jenti ko ay ti siguro establish nga maximum kasi tolerated mo digid duma kapilitan nga may kantay iti notice of violation so ti banag na either karon ka ulit iti building permit no maklear tayo abo ket dagi renovation nga dagi ket kunyari di one story ko mga ket inaramid da nga two story wano nagdagdag da ko maijay baba bungalow nga extendan damat iti dakkel nga certain nga area automatic tigay kasi no makwati viewers tayo. So iti enforcement gamin hantay mo't nga mababalaw piman ng ito ni pakadwa tayo maminsan no apay nga kasla hesitant da nga umay kanya tayo ta medyo narangkas tayo mo't gamin no duma di ngay kumatik katandayo mo't lang nga ikukwa tayo ng iti status tayo iti may isang organization may isang cultural community tapay nga di gito agin enforce iti lintag ket apan tayo layatan isuda or ibaga tayo di iti words nga jepa lang words nga daya ket agbalin tayong kriminal antay kumamin nga ramido ni kasi ay kakabsat da kami agin enforce kami lang ti paglintigan. Nakakabil mo dito nabayag dito nga lindag since 1977 pa dito. Apay nga tingganat ta katantay pa lang nga amo binuhantay kahit nga tungpalan. Natangken ba nga talaga ti ulo tayo niya. Well anyway, hantay mo't kini nga maiwasan dito nga dalat tarigiti ni adat ti Sara na nga sumangdong ang kunada. Anusan na kami ta ikan na kay lata iti ag-issue kami lata ti citation kanyayo so yung kung natin nga notice of violation until such time nga mag-comply kayo otherwise ipanda kay iti court so numapan kay iti court tanda kami man niya pabasulan at inya karon da kayo mo lang tinagarami dan yung kay iti tumungpal so dagiti kuana dagiti magtawag mo to yun consequences na no maminsan penalty or adamot di penal lang penalty kay lang monetary ada penal provision na mot kinila do. Tanong ma-refresh dagi viewers ti abokin kakailyan tayo no kumadi ti ni Juan Pedro ket nagpatakder ti balay na tadto dumagamin ket damaganda nga kasano ngay dagi no nagpatakder kami tas kami pala nga nag-comply iti building permit anya nga iti kuana di jay so di ko na tayo nga damat ti penalty na abo tano ko na nga no takderen adamat di ko na tayo nga as-built refresher lang dito ta tambok ket na discuss matanda abokin ni Engineer Brian siguro idi ket anya ba dagi first step you no first step ti office tayo no da nakita tayo nga nagpatakder nga awan ti permit na iso di ko na nga every week gamin iti Office of the Building Official nga apan agliklikaw nga agkita dagiti structures nga non-compliant dedi ko na nga ag-issue dati first notice so no na-noticean tayo ti first notice saan tayo mag-comply within manong nga days di abon 10 days
Adan tumanen ti sumarsaruno nga kuna tayo nga final notice. Yung final notice nga mai-issue kanya tayo manen tas han tayo manen nga nag-comply after no damat ti consideration no dat dumati office tayo tas han tayo pala nga kinomply de iso jay sumaruno nga demand letter. Jay ko namat ni abo nga dati challenges tayo. Iti pa nag-enforce tayo iti compliance iti building permit taday no daduma dagiti apan tayo issuean ket handa nga i-refuse to receive da no kasi nga in-refuse to receive da san ba natin dadalhin yung notice no anya nga barangay tayan na ipa-receive tayo ijay barangay nga ayan na ta di barangay ti mangipa-receive tapos no hampay nga nag-comply soon after final iso DJ demand letteran nga damat ti ko na da nga comply within 10 days abo after demand letter nohan nga nag-comply di demand letter iso di ko na tayo nga i-filean tayo ti kaso nga mapan ijay korte kasi jay mat iti process iti office of the building official no adadagitoy ko na ni abo nga natangken ti ulo na nga madina tag-comply after so dagiti notice of violation demand letter kasi jay iti papanan na nga maikuha nga di question abo no naipanan di demand letter tayo prosecutor ta nag-stand trial so na mabalin pa iba so na nga ag-comply mabalin na ta until such time gamin nga oremot kidada di court mabalin na ta nga ag-comply so na kasi ito di pinaka basic nga reason ti judge to nga mang dismiss di kaso otherwise agpakulong iso na nga mag-comply lata adagam hindi ko ana diyan nga haan nga gaputa nagbayad kay di 20,000 wino 5,000 iti court awanan iti panang comply mo iti provisions iti 1096 adalat ta nga comply ka lata iti plano regardless so, no na kung ada diyan nga by hook or by hook talaga comply ka comply ka lata so kita antay man ti kuana dito ni what is the enforcement and compliance rule kasi dayto di duwa nga critical nga aspeto iti regulatory regulators. Compliance prevents problems while enforcement addresses them. Medyo kanya compliance prevents problems. Anya ba ti problems jay? Okay, here's how the two rules work together and what's at stake when things go wrong. Okay, enforcement and compliance share a single overarching rule. Make sure rules actually work. Making sure rules actually work. Nya ba ti rule na kasi pangaringan di ko tayo. Building permit and certificate of occupancy. Compliance builds the internal system that keeps an organization on the right side of laws, regulations, and policies before problems arise. O, di ba? Siyempre, nung nag-comply ka, makita tayo nun niya nag-comply ka ba yung setback? Nag-comply ka ba ti firewall? Nag-comply ka ba ti fire exit? Nag-comply ka ba nga di banyong katada di unog or ada di ruar? Sila kasi pinaka-basic lang na ito yung explanation na gagawin kakamsat. Enforcement steps in after a violation occurs. Okay, enforcement. Siyempre, dito lang sa situation. Nagpatakder kan adan excavation mon for foundation adan ti violation ijay so nga ag-enforce kami otherwise nag-file ka pa lang kumuna nga imuna iti application mo for building permit iso yung compliance kuna na kasi mabalin mo latang ag-comply ka kasi amutay mo tayo lintag nga ito ag-comply ka muna yung rules nga ag-submit ka iti building permit before ka nga ag-excavate or ag-execute iti plano so yung kuna enforcement